الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کے حصول کے لیے درخواستیں طلب کر لیں۔ پارٹی سربراہ کی دستخط شدہ درخواستیں 19 جولائی تک الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے اہل سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات حاصل کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مختص کیے گئے انتخابی نشانات میں سے کسی ایک انتخابی نشان کے حصول کے لیے پارٹی سربراہ کی دستخط شدہ درخواستیں 19 جولائی تک جمع کرائی جائیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے پہلے سے جمع کرانے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی دوبارہ درخواستیں دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ، پارٹی ہیڈ آفس کا پتہ اور حلف نامہ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موصول درخواستوں پر سیاسی جماعتوں کی اہلیت الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت پرکھی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ نامکمل فیکس کے ذریعے موصول اور مقررہ تاریخ کے بعد ملنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ نئے فائنانس ایکٹ پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ زیادہ آمدن والی بڑی کمپنی اور افراد پر سپر ٹیکس نافذ کر دیا گیا۔ فائنانس بل کے نفاذ کے بعد سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کر دی گئی۔ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ ہو گیا۔ بینکنگ کمپنی اور بڑے شعبوں میں 30 کروڑ سے زیادہ آمدن پر بھی 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ فائنانس بل کے مطابق آئل مارکیٹنگ، آئل ریفائنری، پیٹرولیم گیس اور دیگر شعبوں پر 10% سپر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 برقرار رکھی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ 9 نکاتی ایجنڈے سمیت ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کے ایجنڈے میں افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع بھی شامل ہے۔ افغان مہاجرین کے قیام میں 2 سالہ توسیع 30 جون کو ختم ہو گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے 6 ماہ توسیع کی تجویز دی ہے۔ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں HEC ترمیمی بل کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ قومی سپورٹس کی 5 سالہ پالیسی کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ اسلام آباد میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو جاپان کے سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے۔ وہ اپنے دورے کے موقع پر جاپانی وزیر اعظم، جاپان کے وزیر خارجہ اور سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو 4 روزہ سرکاری دورے پر ٹوکیو پہنچے ہیں۔ جاپان میں پاکستان کے سفیر رضا بشیر تارڑ، جاپانی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آصف زرداری اور دیگر حکام بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر خارجہ مختلف ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کے انسٹیٹیوٹ میں خطاب کریں گے۔ پاکستانی افراد قوت جاپان بھجوانے سے متعلق ممتاز کاروباری اور اداروں کے نمائندوں سے بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی جیلوں میں 417 پاکستانی قیدی موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس وقت بھارت کی جیلوں میں 417 پاکستانی قیدی موجود ہیں۔ بھارتی حکام کو جو فہرست دی گئی ہے اس میں 343 شہری اور 74 ماہی گیروں کا ذکر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سزا پوری کرنے والے پاکستانیوں کو رہا کر کے وطن واپس بھیجے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے آج 308 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھی بھارتی کمیشن کے حوالے کی ہے۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ 42 سویلین قیدی اور 266 ماہی گیروں کی فہرست بھارتی حکام کے حوالے کی گئی۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولیات میں کمی کر دی گئی۔ امراض قلب کے بعد گائنی کے مریضوں کا مفت علاج بھی بند کر دیا گیا۔ نجی اسپتال مریضوں سے فیس چارج کریں گے۔ صحت کارڈ کے تحت حاصل سہولتوں میں کمی کا سلسلہ بتدریج جاری ہے۔ 1 جولائی سے نجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں اور گائنی کا مفت علاج مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق 65,000 تک تنخواہ یا ماہانہ انکم والے صحت سہولت کارڈ پر نجی اسپتال سے علاج کرا سکیں گے، مگر انہیں علاج کا 30% اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کے ذریعے کارڈیالوجی کی سہولیات بلا تعطل جاری رہیں گی۔ حکومت پنجاب اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب کے عوام کو صحت کارڈ کے ذریعے مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید بہتری لا رہے ہیں۔
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मरदमशुमारी का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए था जिसमें पेशरफ्त हो रही है। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर क़ैद में ज़मीनों पर कब्जे नहीं होने देंगे। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ईद उल अज़हा के तीसरे रोज MQM पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर भादराबाद पहुंचे, जहां MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार समेत राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने कहा कि MQM के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई गई। वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पर अब कराची समेत सिंध भर के तरक्याती कामों को चेक करेंगे, जहां खराब कारकर्दगी और करप्शन देखेंगे वो बेनकाब करेंगे। गवर्नर हाउस में एक सेल का क़याम मैं फौरी तौर पे नाफिजुल अमल करता हूं और उसमें तमाम ही लोगों को ये मैं कहता हूं कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हो रही है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं या उनसे रिश्वत तलब की जा रही है, वो गवर्नर हाउस में उस सेल में आकर अपनी एप्लीकेशन दें। उनका नाम सगे-ए-राज में रखा जाएगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के शहरी 15 वर्ष से लुट रहे हैं। शफाफ मरदमशुमारी का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए था जिसमें पेशरफ्त हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वो गवर्नर सिंध से कहते हैं कि वो कराची में स्ट्रीट क्राइम और करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम करें। लोग जिनके मकानात छीने जा रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जिनसे रिश्वतें ली जा रही हैं, एक आम कराची का नौजवान घर से निकलने के बाद दफ्तर और दफ्तर से निकलने के बाद घर, या घर से निकलने के बाद तालीमी इदारे और तालीमी इदारे से निकलने के बाद अपने घर तक कई बार लुटता है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान का कहना था कि वो गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ज़रूरतमंदों का पिछले 8 माह के दौरान हर तरीके से ख्याल रखा हुआ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर ईद के दिनों में सयाहों की कसीर तादाद पहुँच जाती है। आबशारें, तरोताज़ा आबो हवा और पुरकैफ मनाजिर सयाहों को शहर में जकड़ लेती है। मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के पुरफज़ाद सियाहती मकामात इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। ईद की छुट्टियां गुजारने और गर्मी के सताई शहरी पीर चनासी, सरा, गंगा चोटी, वादी नीलम, नीलम वैली और हवेली का रुख कर रहे हैं। कश्मीर घूमने आए, हम कराची से आए। जहाँ तक अभी हमने कश्मीर का विजिट किया, कश्मीर बहुत प्यारा है। हम ईद की छुट्टियां एंजॉय करने आए। नीलम वैली भी जाना है, वो भी देखने जाएंगे। अभी हमने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। आप लोग भी आइएगा, कोशिश करिएगा, यहाँ घूमिएगा अपनी फैमिली के साथ। आबो हवा चेंज होती है। मुजफ्फराबाद शहर से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़े कश्मीर आबशार को देखने के लिए मुल्क के तूल और अर्ज से सयाह आ रहे हैं और कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर यहाँ पर गुजरे लम्हात को मज़ीद यादगार बनाने के लिए फोटो सेशन भी करते हैं। मैं पहली दफ़ा आया हूँ लाहौर से कश्मीर के। हमने किताबों में पढ़ा था और वीडियोस में देखा था कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, एक जन्नत नज़ीर वादी है। तो अब जब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने खुद देखा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने वाकई कश्मीर को बहुत ज़्यादा हुस्न दिया है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग को चाहिए कि और आएँ, इंजॉय करें। इधर ईद की छुट्टियाँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है। इलाका बहुत बेहतरीन है, पहाड़ शाह के, पानी वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी जगह है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के और आई एनकरेज एवरीवन कि आप लोग यहाँ पे प्लान करें ट्रिप और लाजमी इस इलाके को विजिट करें। कश्मीर का देवमलाई हुस्न गर्मियों के मौसम में मज़ीद निखर जाता है। दरियाई झेलम और दरियाई नीलम के खूबसूरत मनाजर, सरसब्ज पहाड़ और तफरीह से भरपूर नज़ारे सयाहों की थकावट दूर कर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस आबशार की तरह आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर 2 लाख से ज़्यादा सयाह मौजूद हैं, जो मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ मकामी सतह पर लोगों के रोजगार में इजाफे का जरिया भी बन रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। और जनाब, सहरा का नाम जहन में आते ही गर्मी और तपती धूप का ख्याल आता है, मगर शिगर में वाक़ दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा सयाहों को गर्मी में सर्दी के नज़ारे पेश करता है। इस सर्द सहरा पर हमारे रिपोर्टर आबिद शिगरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। सहरा का नाम जहन में आते ही गर्मी और तपती धूप का ख्याल आता है, मगर शिगर में वाक़ दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा सयाहों को गर्मी में सर्दी के नज़ारे पेश करता है। इस सर्द सहरा पर हमारे नुमाइंदे आबिद शिगरी की रिपोर्ट देखिए।
दुनिया का बुलंद तरीन सहरा सरफारंगा इस वक्त सयाहों के लिए जन्नत बना हुआ है। स्कर्दू से 10 किलोमीटर के बाद शिमाल की जानिब शिगर में दाखिल होते ही दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा आपका इस्तकबाल करता है। ये सहरा सतह समंदर से 7500 फीट बुलंदी पर गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़ है। 3 जानिब पहाड़, 1 जानिब बहता दरियाए शिगर इस सहरा की शान है और इसे दुनिया के दीगर सहराओं से मुनफरिद बनाता है। सयाहों की सहूलियात के लिए पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, घुड़सवारी, बाइक सफारी, जीप सफारी की सहूलियात मौजूद हैं। सयाह इन सहूलियात से खूब लुत्फानंदोज होते हैं और अपने सफर को यादगार बनाते हैं। सरफारंगा में सालाना दुनिया के बुलंद तरीन जीप मुकाबले भी होते हैं जो हर साल सितंबर और अक्टूबर में मुनक्किद होते हैं। सयाह कहते हैं कि सरफारंगा सहरा लाजवाब और बेमिसाल है और यह पाकिस्तान की पहचान है। IMF मुआहदे के बाद कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट में तेज़ी का इम्कान है। दुनिया न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक स्टॉक मार्केट में 5% इजाफा और डॉलर की कदर में 2 से 3% की कमी हो सकती है। दुनिया न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए मुआहदे के बायस स्टॉक मार्केट की रौनकें एक बार फिर बहाल हो सकती हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर पीर को 100 इंडेक्स 1000 से 1500 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। रुपए पर मुस्बत असरात पड़ने की भी तवक्को है। आइंदा हफ्ते रुपए की कदर में 5 से 7 रुपए की बेहतरी मुतवक्के है। IMF से जल्द कर्जा मौसूल होने पर डॉलर 280 तक आ सकता है। रुपया आने वाले दिनों में 2 से 3% तक मुस्तहकम हो सकता है।